Hey guys, welcome back to another vlog. I hope everybody is fine. आउ मु बहुत बढ़िया अछि। तो आज होचे प्रथमाष्टमी। तो आज हमर प्रथमाष्टमी पूजा भी हबो काहे ना मो सानंदर झियो भी अछि एठी। आउ तार आज प्रथमाष्टमी पूजा अछि। आउ आदित्य बा हम पाखरे नाही बट से ता मा पाखरे अछि। आउ ता मा आज सेलिब्रेट करिथिबो आज तार प्रथमाष्टमी पूजा। तो से केबे आसिले मो पाखकू तो मु ताको इंट्रोड्यूस करिबा आपण मानकू आदित्य को। तो आज जिसा अच्छी तर तार प्रथमाष्टमी करवा आउ तार पूजा केमती कौन होची तो सबू देखैबा आपण मानकू आम घरे बो आज पिठा भी करिची सेटा होची हळदी पत्रर पिठा। तो से हळदी पत्रर पिठा आउ ता सागरे तरकारी भी कोन कोन सब करिची म आपण मानकू सब किछि वीडियो रे देखैबा आपनकू। तो आपण माने जदि मो चैनल रे नुवा आछन तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक करंतु आउ शेयर भी करंतु। तो चलंतु वीडियो टी जल्दी जल्दी स्टार्ट करबा। आज होउची कोन सब देखिबा। दिशा ऊपर करना, दिशा ऊपर करना। देखा जाओ पूजा देखा मुझे छोटा देखा समस्ते नम कर दे, नम कर दबु ओरे आ ए तुम टिके खाली खड़ा हो आमे पूजा करला खाली खड़ा नम कर दे समस्ते नम करनु माको मामू लागू आदिवासी अंचल रही छी गोटे लागी झुंटुट ओरे से फुल में देखो एटा ने जीव मबुआ बन दे तो ठाकुर एटा ता देखो ये कथा उड़ा रखा है वो बहुत चल जा तू एतर जा नहीं यार बस चल जा ड्रेस रे लाग दिजबो ना जागे था हां ना दे दे बाबा क्यों खा भाई छोटा जगो ना कर देना ये सब बुखा में जो पारे खाइबो सब कुछ आजा खाइबे ना आजा बखो लेना से खाइ हम तुझे खाइ खा तापर बुझिबा समस्त कथा तू दीप आडे दुनु सो फ्रेंड्स आप देखी पारे ये हलदी पिठा आम घरे आउ सेपटे भी आहरी होती सेपटे तरकारी हवा भी रेडी होपटे भी आहरी हलदी पिठा होगी अच्छे ता भितर रेडी होगी। तो आप देखिए जानीपे आज हम मुग डाली नहीं हरड़ डाली और तो सागर सादा तरकारी हम से सब रेडी होगी रही सारी। तो ये चलते हलदी पिठा खाइबा। सो फ्रेंड्स आपण मैंने देखिपे आम मो नानी गोटे इलेक्ट्रिक ब्रश ऑर्डर करी आज आसी जाइए स्टार वार्स देखिपे आपण ओराल बी रो। तो चलते आज तक ओपन करके देखिए केमती चलुची सी। फ्रेंड्स ता भीतर गोटे चार्जर बाहरला आ ता भीतर किछटा स्टिकर्स भी बाहरला आउ फ्रेंड्स आमे माने नहीं मु एका ही आसी छे खाइया गोटे लंच करिया को मो काम चलथला आ एठी मो बो मो पे खाइबा बाडी दउची। तो आज ही भात आउ जेन कहथि नडिया पके कि से डाली करची हरड़ डाली एटा बहुत बढ़िया टेस्ट हबो। टमाटोटा कहीं दउछु टमाटो खाइबिनी। तो आउ सांगरे ये साधा तरकारी देखी आउ सांगरे ये टमाटो भी सीझाई। तो सी बो बाड़ू बाड़ू सेपटे देखिक आसिया कौन चलचे। ये मो बापा शोक बसिक मोबाइल देखुं आउ ये जिसा आ नानी ये आउ मैंने ये लुचा लुची खेलुंट ये
एक दो सात आठ नौ दस 13 14 15 16 17 18 फ्रेंड्स खाली साधा तरकारी ହେଇନି ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ବି ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଣ୍ଡାର ଭଜା ବି ହେଇଛି ତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଉଛି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ फ्रेंड्स ଏବେ ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ବି ଡିନର କରିସାରିଲିଣି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ଜିସା ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ବସି କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଛି ବସିକି ତାର ଆଉ ବାପା ସବୁ କବାଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଉ ତାର ରୋଷେଇର କ'ଣ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋ ନାନୀ ତାର ମିଟିଂରେ ବସିଛି ତା ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ସେ ଆସିବ ତ ଆଉ ମୁଁ ଡିନରରେ ଆଜି ଏତେ କିଛି ଖାଇନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଲାନି ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପେଟ ମାନେ ଆସିଡିଟି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ତ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଖାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବି ପିଇଛି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବି ପିଇବି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏତିକି ଥିଲା ଛୋଟ ବ୍ଲଗଟେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସ୍ପେଶାଲ ବି ଥିଲା ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଆଜି ବ୍ଲଗ କରିଦେବି ବୋଲି ଆଉ କାଲିର ବ୍ଲଗ ଆସିପାରିଲାନି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବି ମିଳିଲାନି ପୁରା ବିଜି ଥିଲି ବାହାରେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଥିଲା ବହୁତ କିଛି ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତା ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଆଗକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି କ'ଣ ମାନେ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟସ୍ ବି ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ ଭଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ସର୍ଟସ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସର୍ଟସ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ସର୍ଟସ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ଏବେ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ଏବେ ସପ୍ତାହକୁ 2-3ଟା ତ ସର୍ଟସ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ହିଁ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ଟସ୍ରେ ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ଟସ୍ରେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ तो आज ब्लॉग मुझे एतिकी रखुची आउ जो सब्सक्राइब करना आउ थे सब्सक्राइब जाकि कर दिंतु आउ लाइक भी करंतु शेयर भी करंतु मु काली देखाबी आपनको संध्या 6टारे आउ गोटे नुआ ब्लॉग संगे तो टिल देन बाय बाय सी यू टेक केयर।